इलाइट बेंगलुरु इंटरनेशनल स्कूल के 100% रिजल्ट्स, एसएसएलसी के इम्तिहानात में 100% रिजल्ट्स, कुल 43 स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया। तमाम के तमाम स्टूडेंट्स कामयाब हुए हैं। इनमें 9 डिस्टिंक्शन और 14 स्टूडेंट्स फर्स्ट क्लास के तौर पर कामयाब हुए हैं। रुकैया नामी तालिबा 98 मार्क्स हासिल करते हुए यहाँ की टॉपर बनी हुई हैं। बॉयज में मोहम्मद ताहिर रिजवान ने 95% मार्क्स हासिल किए हैं। इलाइट बेंगलुरु इंटरनेशनल स्कूल जो गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से रिकॉग्नाइज्ड है, यहाँ दीनी माहौल में मॉडर्न एजुकेशन फराहम की जा रही है। सरायपाल्या थनीसंद्रा इलाके में इलाइट स्कूल तरक्की की राह पर गामजन है। हर साल रिजल्ट्स में इजाफा हो रहा है। खास तौर पर इंग्लिश के साथ कन्नड़ जबान की जानिब खास तवज्जो दी जा रही है और यहाँ चंद तलबा कन्नड़ा मजमून में 100% रिजल्ट्स 100% मार्क्स हासिल किए हुए हैं। इलाइट बेंगलुरु इंटरनेशनल स्कूल ने साल 2025-26 के एसएसएलसी रिजल्ट्स का जश्न मनाते हुए ये पैगाम दिया कि यहाँ के तमाम स्टूडेंट्स तारे जमीन की तरह हैं। ये वो चमकते दमकते तारे हैं जो न सिर्फ अपने खानदान का, समाज का, बल्कि पूरे मुल्क का नाम रोशन करेंगे। जुनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। Good morning. Myself Rukhaya Banu. I got 98% in my SSLC board. As I am standing today, I feel very proud and humble to score such a great marks in SSLC boards. I am going to give this credit to all my teachers, my parents, my grandparents and all my management staff. Because for their special guidance and their support for me, I am standing here because of them, as they supported each and every step in my life. I started my journey in this school from nursery, the first day of my life, and ended at the SSLC of last day of my life. Even the last day of my life, they gave me the special support, everything, such that we have to take such a great result. They supported in every life. We used to stay from 7 o'clock in the school and we used to go to 6 o'clock. Every doubt they used to clear. Our teachers, they were 24 into 7 hours with us. They used to solve if we have any doubt, they used to come, they used to solve. They used to be with us like our parents. They used to give us the calls to study in the morning, and even evening schedule also they used to set in the group. They gave us every support in the school. I said for the students who are expecting higher result in the 10th standard, I suggest them to come to Elite Bangalore International School and take admission. Hi everyone, I am Amina Naira from Elite Bangalore International School. It's a very great privilege to stand before you and share this wonderful moment. First of all, I would like to thank Allah subhanahu wa ta'ala. By His mercy and grace, I have been able to achieve this success. Now, I would like to thank my heartfelt thanks to our respected principal ma'am, management and teachers for all their constant support and guidance. And of course, my parents who encouraged me and believed in my potential and also believed in the school. My school always provided me guidance and many wonderful opportunities to learn, grow and achieve my goals. My also school provided me continuous assessment, concept clarity and wake up calls and last minute study. I would like to thank my school, and this achievement is not just mine but everyone's who put support and efforts in this. So to my dear juniors, whoever want their bright future, I recommend this school. Thank you. I have secured 95% in my SSLC result. Hi everyone, myself Ada Fatima from Elite Bangalore International School. By the grace of Almighty Allah, I have scored 93% in my SSLC board exam. I am thankful for my teachers, for my principal ma'am, for my school management and my parents who have encouraged me, who stood with me
during all my school life. I would like to thank my teacher who stood with me during my school life from morning 7 o'clock to evening 6 o'clock. They were with me. I'm thankful for my teachers, school management and my parents who have enrolled me into in such a good school. Thank you. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶಾಫಿಯಾ ಕಾನನ್. ನಾನು ಎಲೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು SSLC ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೆ 100 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. I would like to truly thank my management who supported us, motivated us and tried their new ways to make us learn. I would like to truly thank everybody who was with me when I was in hard time, and now as I have achieved 92% in my SSLC result, I would like to truly thank everybody. Jazakallahu khaira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Myself Afrin Taj. I am from Elite Bangalore International School. I would like to thank my principal ma'am and my teachers and my management. They have helped me in my studies. They have made a schedule from morning 6 o'clock to evening 6:30. I have scored 78% in my SSLC board exam. I would like to thank my management and my teachers and my principal ma'am. Thank you. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम समीउल्लाह है और मैं 10th क्लास में हूँ। मेरे स्कूल का नाम इलेट बेंगलुरु इंटरनेशनल स्कूल है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ के स्कूल में सभी टीचर्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काबिलदार हैं, बहुत ही शिद्दत से पढ़ाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे स्कूल के मैनेजमेंट तो कितना ही तारीफ़ करें पता नहीं, उन्होंने मुझे हर तरीके से हेल्प किया है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे स्कूल का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है और मैं यहाँ पिछले 7 साल से पढ़ रहा हूँ और मेरे ये स्कूल से बहुत सारी यादें जुड़ी है। स्कूल की हर दीवारों से और हर क्लासरूम से मेरी यादें बहुत जुड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे प्रिंसिपल मैम बहुत अच्छे आदत के हैं और हमारे चेयरमैन सर भी अल्हम्दुलिल्लाह। इनकी वजह से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। इन्होंने बहुत सारे इवेंट्स किए हैं जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हज प्रोग्राम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह और बहुत से स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। ऑलराउंडर हैं हमारे प्रिंसिपल मैम अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे यहाँ के जैसे डॉक्टर्स में स्पेशलिस्ट आते हैं वैसे हमारे सब्जेक्ट टीचर्स में बहुत सारे स्पेशलिस्ट हैं। इंग्लिश में स्पेशलिस्ट हैं, कन्नड़ा में, सोशल साइंस में अल्हम्दुलिल्लाह और मैथ्स में तो बोल ही नहीं सकते अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बहुत ही वीक था और जब बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही करीब आ गया था, 1 वीक बचा था, मैं बीमार पड़ गया था अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैं रिकवर होने के बाद एक वीक में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टीचर्स ने इतना परफॉर्मेंस सपोर्ट किया कि मैं पास हो पाया अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे स्कूल बहुत अच्छी है और यहाँ का माहौल तो बहुत ही अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ गर्ल्स और बॉयज़ के लिए सेपरेट क्लासेस हैं और यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है और बहुत ही यहाँ पर्दे का ख्याल रखा जाता है और मर्द बच्चों का भी सर पर से टोपी हटनी नहीं चाहिए। ऐसे बहुत सारे यहाँ क़ानून हैं जो बहुत अच्छा है हमारे लिए। इससे हम अच्छी इल्म हासिल कर यहाँ से जा सकते हैं। और यहाँ पर कंटिन्यूसली टेस्ट देते जाते हैं, पढ़ाई कराते हैं और सिर्फ स्कूल में नहीं, घर जाकर भी एक दिन एक टीचर फ़ोन करते हैं और पूछते हैं क्या कर रहे हैं आपके बच्चे, क्या पढ़ रहे हैं। ऐसे बेवजह घूमने नहीं देते किधर भी। घर में भी पढ़ाई होती है और अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल में भी होती है। और कहने के लिए बहुत कुछ है लेकिन अभी वक्त नहीं है। जज़ाकल्लाहु खैरा। Hi everybody, Assalamu alaikum. I am Ayman Sabah from Elite Bangalore International School. Alhamdulillah, I secured 87.4% in my SSLC examinations. I thank for the management, teachers for their dedication, hard work towards us. I really enjoyed learning as well as extra activities. I thank for everybody for supporting us for every high and low. Thank you. अस्ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಿಜ್ವಾನ್ ಅಹಮದು. ಇವನು ನನ್ನ ಮಗ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ತಾಯಿ ರಿಜ್ವಾನ್ ಇವತ್ತು 95.4% ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆಯ ದಿವಸ ಆಯಿತು ನನಗೆ ಭಾಳ ಜನ ಹೇಳಿದ್ರು ಬೇಡ ಈ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಆಗಿಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದರೂ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಗ ಇವತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅವನು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಕಾರಣ ಏನಂತಾರೆ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸು. ಇವರೆಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದನೇ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಬಿದ್ದು
ಸಾಯಂಕಾಲ 6:30 ಸೂರ್ಯ ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗೋ ತನಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಬಿದ್ದು ಇವತ್ತು ಈ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಈ 100% रिजल्ट ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆಯ दिवस ಇವತ್ತು. मैं क्या बोलना चाहता हूँ तो हमारे मोहल्ले के आवाम को ये स्कूल के बारे में बहुत डिग्रेड करके बोले थे मुझे, नहीं वो इस्लामिक स्कूल, वहाँ उनको कन्नड़ा नहीं मालूम होता, वहाँ उनको सीधा इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती है. आज प्रूव करके ही उन्होंने सभी टॉपर्स पूरे स्कूल के बच्चे आज सबसे नंबर 1 हो गई. अगर से सीधा पढ़ी नहीं हो रही थी तो अच्छा नहीं पढ़ा करते तो आज बच्चे ये इतने बड़े टॉपर्स होते थे क्या? ये मैं सबको मैं ये मेरी एक इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ. बोलते थे वहाँ कहीं को भी डालती हैं, वहाँ बुरखा पहनने रहती हैं, उनको कौन टीचर्स क्या कर कुछ मालूम नहीं होता बोलती, लेकिन बुरखा पहन को दिखा डाले कि है ना ये स्कूल ये स्टूडेंट्स क्या करके आज नंबर 1 बना कर दिखाए बच्चों को. एक भी बच्चा फेल नहीं और सबसे टॉप आए बच्चे. मेरा बच्चा भी आज माशाल्लाह 95% ले लेकर आया बच्चा. मैं एक छोटा मोटा काम करने वाला, मेरा बच्चा आज मकाम तक आकर तो सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. Okay, hi everyone. I just want to thank all the teachers, management, everybody of Elite Bangalore International School. Because of the team support, the teachers support, all the students have secured great marks in this year. So I'm extremely happy and thankful for the Elite Bangalore International School. This school is located in Saraipalya. This is the best school for the students with both dunya and education of deen. I request all the parents, please give admission to children in this school and you will be happy and satisfied. Thank you. मैं रुखैया बानो की अम्मी. मेरी बच्ची ये स्कूल में नर्सरी से पढ़ी. माशाल्लाह मेरी बच्ची जब सीधा बोलना भी नहीं आता था, जब इस स्कूल में आई, जब उसे न खाने का तरीक़ा आता था न पहनने का, लेकिन ये स्कूल ने उसे वो तरीक़ा सिखाया जो शायद मैं भी इतनी अच्छी से नहीं परवरिश कर पाती थी. ये स्कूल एक घर जैसा था, जिस स्कूल ने मेरी बच्ची को तालीम भी दी, दीनी दुनिया दोनों तालीम दी. माशाल्लाह यहाँ का बहुत अच्छा है. मेरी 2 बच्चियाँ यहाँ पढ़ी, एक बड़ी बेटी जो लास्ट ईयर यहाँ से टॉपर होकर निकली और ये बच्ची भी माशाल्लाह यहाँ से 89 लाई, 98% लाई. अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्रिया अदा करती हूँ आप लोगों का, टीचर्स का, मैनेजमेंट का, सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि यहाँ की टीचर्स की कड़ी मेहनत और बच्चों की मुशक्क़त ने आज ये मुकाम तक पहुँचाया हम सबको. मैं दूसरों के लिए ये कहना चाहूँगी कि आप सब भी ये स्कूल में बच्चों को एडमिशन कराएं ताकि हमारे बच्चे एक सही रास्ते पे चले. तालीम तो हमें कहीं से भी मिल जाती, लेकिन हमें तरीक़ा नहीं मिल पाता. हमें तालीम के साथ तरीक़े मिलने के लिए ऐसे स्कूल्स को हमें आगे बढ़ाना चाहिए. हमें खुद भी ऐसे स्कूल्स को क्या है बच्चों को डाल करके ऐसे स्कूल में एडमिशन्स करा करके ऐसे स्कूल को और भी कि ताकि दूसरे लोग भी ऐसे स्कूल्स ओपन करें जिन पर दोनों तरह की तालीम हासिल हो. अल्हम्दुलिल्लाह. जी, I'm Ibadat, proud parent of Amina Naira. Okay, so I want to thank Allah for giving an opportunity to me and my kid to be over here. Okay, and whatever the results what my kid has got is the face, but the background efforts of teachers and the parent, whatever the parents we have put in efforts, it's all the result or the fruit. Okay, I want to thank principal ma'am and principal sir and the management and the school teachers, whatever the efforts they have put in for the results what my kid has got. And moreover, she has spent nearly every day 12 hours in the school, and whatever those efforts have come up as a fruit. I want to thank the school management and the teachers for these efforts whatever my kids has achieved. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू. मैं फ़र्स्ट अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और प्रिंसिपल और टीचर्स का, और मेरी बच्चों की मेहनत का नतीजा है. अल्लाह मैं प्राउड करती हूँ कि मेरी बच्ची कामयाबी हुई. अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. और नर्सरी से अब तक SLC तक मेरी बच्ची बहुत अच्छा पढ़ के है. अस्ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಲ್ಮಾ ಅಂತ. ನಾನು
ಈ ಒಂದು ಇಲೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಮಗೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ದಿನ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು 100% ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, 100ಕ್ಕೆ 100 ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಅದು ಕನ್ನಡ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೆ 100 ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರೋದು ನಮಗೆ ಇದೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಕನ್ನಡವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಬರೀತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದಿನಾನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕನ್ನಡವನ್ನು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಓದಿಲ್ಲ, ಇವರಿಗೆ ಕಷ್ಟವೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಓದೋಕ್ಕೆ. ಅಷ್ಟು ಸರಳ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಯೂಟಿಸ್ಗಳು, ಘಟಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ನಿರಂತರ ಅಭ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದು ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಲಿ, ಅವರು ತುಂಬ ಸ್ಕೂಲಿಗೋಸ್ಕರ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಅವರು ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೆ 100 ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸ್ಬೋದು. अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हाफिज़ मौली मोहम्मद इनामुर रहमान मिशकाती व रहमानी, मैं इसी इलाक़े का सारेपल्ले में मेरा एक मकतब चलता है, मकतबतुस सुफ़ा लिल बनीन वल बनात, और एक मदरसे का ज़िम्मेदार हूँ दारुल उलूम सबीलुल हुदा गुंटूर आंध्र प्रदेश में, जहाँ पे 120 तलबा हिफ्ज़ क़याम व ताम के साथ तालीम हासिल करते हैं. उसके साथ साथ मैं एक IT कंपनी में भी काम करता हूँ, और मैं साबिक़ इमाम जामा मस्जिद अलसूर का भी रह चुका हूँ. उसके साथ साथ दीनी खिदमत भी और दुनियावी खिदमत भी कर रहा हूँ. माशाल्लाह इस स्कूल में मेरी 3 बच्चियाँ तालीम हासिल कर रही हैं. उसमें मेरी सबसे बड़ी बच्ची जो है 2017 में दाखिला ली थी और इस साल SLC मुकम्मल किया है. अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे नताइज पर यहाँ पर तलबा ने तालीम हासिल की और अच्छे नताइज भी लेकर आए हैं. मैं इस स्कूल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे बच्चों की तालीमी मेयार में कोई कम सरस नहीं छोड़ी है, और यहाँ का मैनेजमेंट, यहाँ के असातिज़ा और यहाँ के तलबा सब मिलकर, और साथ ही साथ में सबसे बड़ा हिस्सा जो रहा हमारे वालिदैन का रहा. जिस तरह मैनेजमेंट, जिस तरह स्कूल हुक्म करता, और वालिदैन भी उसी तरह हुक्म की तामील करते हुए बच्चों को यहाँ पर मुकम्मल तौर पर बच्चों को लाकर छोड़ना. सबसे बड़ी चीज़ मैं बताता हूँ, हमारे इस एलाइट बेंगलोर इंटरनेशनल स्कूल की बात है. ये कोई अलग स्कूलों में ये चीज़ नहीं पाई जाती, शायद जहाँ तक मेरे जहन में है. सबसे बड़ी चीज़ है, यहाँ के मैनेजमेंट ने एक ऐसा निसाब बनाया, बच्चों की जो निसाब बनाते हैं हम लोग, उसमें इन्होंने सबसे पहला निसाब बनाया फ़जर की नमाज के लिए उठाने का निज़ाम. ये कहीं पे भी स्कूलों में ये सब चीज़ें नहीं की जाती हैं. ये बाकी मदारिस में किया जाता है, लेकिन स्कूलों में करना बहुत बड़ी बात है. यहाँ के मैनेजमेंट का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस बेड़े को लिया, जो बच्चों की ज़िम्मेदारी को समझा, वालिदैन की ज़िम्मेदारी को समझा, दीन और दुनिया को समझा, और बच्चों की दीनी अखलाक की, दीनी समाजी और दुनियावी समाजी में भी उन्होंने मेहनत की. और यहाँ की तालीमी मेयार माशाअल्लाह बहुत अच्छी है. मैं चाहता हूँ कि जो भी हज़रात तक मेरी बात पहुँच रही है, वो चाहिए कि अपने बच्चों को दुनियावी तालीम पर जो ज़ोर दे रहे हैं, उसके साथ साथ दीनी तालीम पर भी ज़ोर दें. यहाँ पे दोनों तरह की इल्म हासिल होती है, दुनियावी भी है, दीनी भी है. मैं चाहता हूँ कि दोनों तालीम हासिल करें. यहाँ के मैनेजमेंट के पास आएँ, बैठें और उनके तौर तरीक़े को देखें, फिर उसके बाद में अपने बच्चे को दाखिला कराएं. और यहाँ के इस साल का जो सबसे बड़ा अहम नताइज है SLC का, जो बच्चों ने मार्क्स लेके आए हैं, जो 98%, 95%, ऑलमोस्ट 90% के करीब बच्चों ने जो है यहाँ पे इस साल SLC में नताइज लेके आए हैं. बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है. लोग कहते हैं कि बच्चे जो है हिजाब में रहकर, टोपी में रहकर किस तरह तालीम हासिल करेंगे. आइए हम बताते हैं आपको. एलाइट बेंगलोर इंटरनेशनल स्कूल में हम बताते हैं तालीम किस तरह होती है, यहाँ का मैनेजमेंट किस तरह से है. पूरा मुकम्मल पर्दे का निज़ाम है,
बच्चे तालीमी हासिल करते हुए हिजाब के साथ बच्चे पढ़ते हैं। अक्सर गर्मी के मौसम में बच्चे जो है निकाब उठाकर पढ़ते हैं। यहाँ पे बच्चों को साथ साथ में निकाब के साथ बच्चों को तालीम हासिल करना और बच्चे उसको भरपूर असातिज़ा की बात को मान कर चलना, यह सबसे बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात इन्होंने जो रमज़ान में निज़ाम किया, रमज़ान मुबारक में फ़जर की नमाज़ के बाद, सहरी के बाद बच्चे पढ़ने बैठते, फिर स्कूल में हाज़िर होते, शाम तक इन्होंने बच्चों का लिहाज रखा और रोज़ों का लिहाज रखा, नमाज की पाबंदी की। उसके बाद में बच्चों के नताइज के लिए, एसएलसी के लिए इन्होंने बड़ी मेहनत की। एक मामूली बात नहीं है। आप अक्सरी उलूम में जाके, दूसरे स्कूलों में जाकर देखिए, बड़े बड़े नाम होते हैं लेकिन काम कम होते हैं। यहाँ पे स्कूल आपको दिखने में जो है एक मुकम्मल नज़्म छोटा दिखता होगा, लेकिन यहाँ पे जो अंदरूनी काम है बहुत बड़ा काम है, बहुत ऊंचा काम है। मैं तमाम व्यूअर्स को मैं यही कहूँगा कि आप आइए, स्कूल का जायज़ा लीजिए और बच्चों से भी पूछिए बच्चों का तालीमी मेयार किस तरह है, बच्चों के वालिदैन से पूछिए। आपको मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ पे स्कूल के असातिज़ा किराम से पूछिए, आप बच्चों से पूछिए और उनके वालिदैन से पूछिए कि यहाँ पे तालीम कैसे हासिल होती है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बच्ची भी इस साल 90% के करीब जो है इस साल बच्ची मार्क्स लेके आई है। मैं इस मैनेजमेंट का, इस स्कूल का और तमाम असातिज़ा इकराम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों की जो मेहनत है उस पर हमारे बच्चों ने, इस स्कूल के बच्चों ने जो नताइज लाए हैं, माशाल्लाह बहुत खुशी की बात है। एक बेंगलुरु शहर के लिए ये बड़ा जो क्या बोलते हैं इसको, एक नज़्म है, ये एक बड़ी बात है कि इस सारे पार्ले इलाके जो नागवार के पास से लेकर थनीसंद्रा हेगड़े नगर तक आप कोई भी इलाके में चले जाइए, इस तरह का मैनेजमेंट, इस तरह की तालीमी मेयार कहीं पे भी आपको नहीं मिल पाएगी। बड़े बड़े असातिज़ा इकराम हैं, बड़े बड़े स्कूल हैं, वो सिर्फ नाम के लिए होंगे, लेकिन तालीमी मेयार से भी माशाल्लाह इस स्कूल जो है बहुत आगे निकल चुका है। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी इस स्कूल को अल्लाह मियाँ जो है तरक्की से कामयाब अता फ़रमाए और तरक्यात से नवाजे। यहाँ पे पढ़ने वाले तलबा और यहाँ पे पढ़ने वाले तलबा के वालिदैन में मोहब्बतें और असातिज़ा में मोहब्बत शफ़क़त पैदा अता फ़रमाए। हम फिर से इस तहे दिल से इस मैनेजमेंट का, स्कूल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಹೀದಾ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಇಲೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್. ಇದು ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಸಾರೆಪಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ದಿನ. ನಮಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ದಿನ. ಯಾಕಂದರೆ ಎವ್ರಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳದ್ದು ಸಂತೋಷ ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ರಿಸಲ್ಟ್ ದೇವರಿಗೆ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬಡ್ಡಿ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಸಾರ್ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ನಾನು ಇದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅವರು ಇಷ್ಟು ಸೌಲಭ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಸೌಲಭ್ಯ ಇಷ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋದು ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ಹೃದಯದಿಂದ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ. ಮತ್ತು ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಮ್ಮದು ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಇಯರ್ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಸಂತೋಷ ಯಾವ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮದು ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ 100 ಔಟ್ ಆಫ್ 100 ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, ಅದು ನನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು 100 ಔಟ್ ಆಫ್ 100 ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 100ಕ್ಕೆ 100 ಅಂಕಗಳು ತಗೊಂಡು ನನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಥರ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಇದು ಆಗಿದೆ. ಅದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ಬೀಂಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ, ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ನಾವು ಬೆಳೆದಿದ್ದೀರಿ. ನಮಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿದ್ದು ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು ಇದು ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬ ಗೌರವ. ಯೂಶಲಿ ನನಗೆ ಅರಬ್ಬಿ ಮಾತಾಡೋದು ತುಂಬ ಇದು ಇದೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇದೆ ಅರಬ್ಬಿ. ಲೈಕ್ ಅರಬ್ಬಿ ಮಾತಾಡಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನಗೆ ತುಂಬ ಗೌರವ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಇದು ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿದ್ದು ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಇದು ನಮಗೆ ಬಹಳನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನೀವು ಇದು ಕೊಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕನ್ನಡ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗೆ ನಾವು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ.
ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈ 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ 100 ಔಟ್ ಆಫ್ 100 ಅಂಕಗಳು ತಗೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದು ನಮ್ಮದು ಟೀಚರ್ಸ್ದು, ನಮ್ಮದು ಸ್ಕೂಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಸ್ಕೂಲ್ದು ಒಂದು ಟೀಮ್ ಇದೆ. ಎವ್ರಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಯೂನಿಟಿದಿಂದ ಅಗರ್ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮದು ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದು ಆಗುತ್ತೆ, ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಆ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ನಾವು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಡೈಲಿ ಒಂದೊಂದು ಟೀಚರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಮಕ್ಕಳು ಎದ್ದಿದ್ದಾರೋ, ಮಕ್ಕಳು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ, ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮಕ್ಕಳದು ಸ್ಟಡೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ, ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಕ್ಕಳು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ, ಅದು ನಮ್ಮದು ತುಂಬ ಚಿಂತೆ ಇತ್ತು. ಎವ್ರಿ ಡೇ ಒಂದು ಟೀಚರ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ತಾಯಿ ತಂದೆಗಳಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ತಾಯಿ ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿದ್ರು ಆ ಥರ ನಮಗೆ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ. ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಟೀಚರ್ಸ್ದು ತುಂಬ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ದು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಇದೆ, ಅವ್ರ ಪೇರೆಂಟ್ದು ಕಾಪ್ರೇಷನ್. ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಪ್ರೇಷನ್ಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸಿ ಸಾಯಂಕಾಲ 6:30 ಗಂಟೆ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರ್ತಿದ್ರು. ಯಾನಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನಾವು ಸ್ಟಡೀಸ್ ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ರ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ನಾವು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಆಟನೂ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ನಾವು. ಮತ್ತೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಈ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟಡೀಸು ಹಾಡಿಲ್ಲ, ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅದು ಓದ್ರೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಸ್ಟಡೀಸ್ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಮಕ್ಕಳದು ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಆ ಥರ ಮಾತು. ನಾನು ತುಂಬಾ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. 100 ಔಟ್ ಆಫ್ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಇದರಲ್ಲಿ 99, 98, 100 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ 100ಕ್ಕೆ 100 ಅಂಕಗಳು ತಗೊಂಡು ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡೋದು ಇದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ನಾನು ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ದು ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಏನಂದರೆ ಡೈಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಡೈಲಿ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇದು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಪೇಪರ್ಸಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಬಂದಿದೆ, ಆ ತಪ್ಪು ಮೇಲೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳದು ಇದು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರದ್ದು ಮೇಲೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಇನ್ನು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳೋದು ಏನು ಇದನ್ನೇ ಇಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು once again ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬಡ್ಡಿ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಸರ್. ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನೀವು ಇಷ್ಟು ಸೌಲಭ್ಯ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳದು ಖುಷಿ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ದು ಖುಷಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರ ಅಂದರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಕಾರಣವೇ ನೀವೇ ಸರ್. ಅದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ once again.